سلام الإخوان، بغيت نوريكم واحد المشكل اللي كنلقاه شائع في هاد الخلاطات وهاد لي ميكسور دوك الطحانات ديال الجُسر ديال العصير. المشكل ديالهم شائع صراحة، كنلقى إما الموتور مغريبي ولا كنلقى جوج حاجات في نفس الوقت. دابا تديروا مالين الدار بغيت نوريكم المشكل لأن كان ديجا جاني مشكل بحال هذا وما صورتوش، وقلت هذا والله تنصورو نشاركو معاكم. المشكل كما قلت لكم الموتور تيتفيكسا ما كيبقاش يدور، كتسمع بأن الضو كاين ولكن الموتور ما تيدورش. هذه أول حاجة، وثاني حاجة غنعالجوا واحد المشكل ثاني هو كطرا واحد الريزيستونس، واحد المقاومة أو كوندونساتور يا ربي مكتيف كيطير من الجدر ديالو مع السخونية كيطير. كنعاودوا نسوديوه تنحفروا عليه غير بشوية وتنعاودوا نسوديو عليه. غنخليكم مع الفيديو، الطريقة هي كاملة في الفيديو. تابعونا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Mission 1, start!
إلى مدينة غزة ومراسلة الجزيرة نور خالد. المقصود مجريات التطورات الميدانية وأزمة قيمة الدم التي تهدد المشاكل في القطاع المتعلقة Mission complete. Jack it up. Jack it up. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my